Le 4 août dernier, un jeune Palestinien de Bourka en Cisjordanie, Bourka, cette fois-ci près de Ramallah, a été tué par balle et d'autres ont été blessés lors d'une confrontation entre Palestiniens et Israéliens de l'avant-poste illégal de Oz Zion, situé à proximité du village. 2 suspects israéliens, dont un blessé, sont depuis assignés à résidence. Des Palestiniens ont été arrêtés puis relâchés. Pierre Clochenler et Maël Benolien, nos journalistes reporters, se sont rendus sur les lieux et ont entendu 2 versions contradictoires des faits où la légitime défense est invoquée. Regardez ce reportage. Là, tout est calme et serein, comme dirait Baudelaire dans l'invitation au voyage. Sauf que personne n'est vraiment invité ici. Alan, ma shlomcha. Boker tov. Boker tov. Allô? שלום, זה יהודה. שמי פייר, אני עיתונאי מהערוץ i24 News. אנחנו באוסט ציון ודיברנו עם איזה בחור שאמר לי שרק אתה מורשה לדבר. Rendez-vous est pris à midi avec le responsable de cet avant-poste considéré comme illégal, même par le gouvernement actuel, dont font partie certains des partisans des implantations les plus fervents. L'État d'Israël fait la distinction entre implantations établies sur des terres dites domaniales, parce que n'appartenant à aucun Palestinien, et donc autorisées, et les avant-postes édifiés sans permis, souvent sur des terres privées palestiniennes. הכל טוב עם התושבים? מעולה. והפלסטינים? לא סגורים על זה, בגלל זה אנחנו פה. Que s'est-il donc passé le vendredi 4 août dernier en début de soirée? Une enquête est en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'un Palestinien de 19 ans, Koussaï Ma'atan, a été tué par balle. 2 Israéliens des environs sont depuis assignés à résidence. L'un suspecté d'avoir tiré, l'autre d'avoir caché l'arme. 2 Palestiniens de Bourka sont en détention. Pour le reste, c'est parole contre parole. Nous rencontrons Jassem au centre du village, près d'une place rebaptisée au nom de la victime. بدهم ينزلوا على البلد من الجهة الغربية. فيعني الشباب تصدوا لهم، عرفوا انهم بدهم ينزلوا، تصدوا لهم وصار اللي صار. يعني هم اللي بيعتدوا على الناس، طبعا الناس بدها تدافع عن انفسها. عرفت كيف؟ هم بيعتدوا بالفلفل وبسلاح، طبعا معهم سلاح. الناس شو بدها تتصدى بحجر بشغله ايش يعني زي هيك بالعصي. احنا ما بنروح عليهم، هم اللي بيجوا علينا. Une version contestée par le chef de l'avant-poste que nous finissons par rencontrer. Comme Jassem, mais pour la raison opposée, il soutient que les jeunes de la colline ont agi en état de légitime défense. דבר ראשון שיתנו להם צל"ש, לפני הכל. צל"ש כי הם הגנו על חייהם. ואני מניח שגם על חיי עוד יהודים שהיו איתם. האירוע התקיים בנקודת מראה שהמרחק בינה לבין עוז ציון והמרחק בינה לבין בורקה הוא פחות או יותר אותו מרחק. גם אם יש מישהו שבמקום לא חוקי, אין הצדק לנסות לרצוח אותו. Eux contre nous, le face-à-face sempiternel, sur ce préfabriqué, le mot vengeance. מי שעולה לפגוע בנו, ייתקל ביד קשה. אבל עוד פעם, זה לא אתם צריכים להגיב. זה הצבא שצריך להגיב. אני מסכים. נכון, זה לא סותר מה שאמרתי. זה לא סותר שהצבא צריך לבוא להגן עלינו, ובמקביל, במקביל לכל יהודי יש את הרשות להגן על חייו. De leur côté, les 3000 Palestiniens de Bourka se sentent encerclés par les avant-postes israéliens. L'ancienne route qui mène au pâturage est bloquée. Ils affirment qu'il leur est interdit de faire paître leurs bêtes en dehors du village. هاينا زي ما انت شايف نستجيش نطلع الغنم نسرح فيه. بضلين في الدار. يوم بيجوا بيطيحوا علينا. سطروا علينا من جميع النواحي. الغنم بيقدرنش لا يروح ولا يجي. לא מדובר פה באדמות מעובדות, לא מדובר באדמות שמישהו שילם עליהם כסף. אתה שילמת על כסף? אני
לא נמצא פה כי שילמתי כסף. אני אומר, אני נמצא פה בשביל, א', כי זאת אדמת אבותינו. דבר שני, כי אם אני לא אהיה פה, הם יהיו פה. ما فيش لهم حكي فيش لهم أرض. هاي الأرض للبلد اللي هم موجودين فيها. هم بدعوا إنها إلهم. بس أصحاب الأرض أطلعوا الوثائق والمستندات اللي بتثبت إن الأرض إلهم. L'incident tragique concernant le pâturage est symptomatique des fondements de ce conflit viscéral. À qui appartient la terre? מה שקורה פה בעצם, שכל מקום פנוי ביהודה ושומרון, מנסים להשתלט עליו גורמים עוינים במימון זר של מדינות אירופאיות, הם תופסים שטח אחרי שטח, אנחנו רואים את זה פה מולנו, גם הכפר בורקה מלא בבנייה ערבית לא חוקית. ما هم حطوا في جوا الزيتون والجيش بساعدهم وبسندهم. الأرض قرية بوركا إلي ولا باقي الناس أخرى في أرض هان. Quelques jours avant l'incident, l'armée israélienne a distribué des ordres d'évacuation aux jeunes de cet avant-poste. יש פה בתים שקיבלו צווי הריסה, יש פה בעיה חוקית, אבל שוב, אם אנחנו מדברים פה על חוק, כל הנקודות האלה זה יהודה ושומרון, זה בתים ערבים לא חוקיים. בסדר? אתה יכול לראות כמה, המספרים מדברים על 80,000 בתים לא חוקיים פה סביבנו. אני מקווה מאוד ורוצה להאמין ששום גורם שמחשיב את עצמו ימני ייתן לאפליה הזאת להתבצע ויסו לרצוח פה יהודי, ומי שהורס זה פרס לטרור. Créé il y a 12 ans et maintes fois démoli et chaque fois reconstruit, Oz Tzion est peuplé de 6 familles et d'une dizaine de jeunes. ואנחנו הגענו משפחה בעצם הראשונה ואנחנו פה.